हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बेताबी से हमारी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। पिछली मर्तबा मैंने आपके साथ शेयर किया था सेल्स सुपरस्टार बाय ब्रायन ट्रेसी का तारुफ, और आज मैं आपसे ब्रायन ट्रेसी की इस बेस्ट सेलिंग बुक का यानी सेल्स सुपरस्टार का फर्स्ट चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। और उस चैप्टर का नाम है इंतहाई बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी का अज़म और उमंग। तो आइए नाजरीन, शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। ऑरिसन स्वीट मॉडर्न ने कहा है, अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लीजिए कि आप अपने काम को इंतहाई बेहतरीन और शानदार तौर पर अंजाम दें। आपकी ये बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी आपके किरदार का मजहर होना चाहिए और अपने काम को दुरुस्त तौर पर अंजाम देने की उमंग और अज़्म आपका इम्तियाजी निशान होना चाहिए। बिलाशुबा जो लोग मस्बत तर्ज अमल और अंदाज़े फिक्र से लबरेज होते हैं, वो आला तरीन कामयाबी हासिल करने की उमंग, तरंग और अज़म से मामूर होते हैं। उनमें मस्बत तर्ज अमल और अंदाज़े फिक्र जिस कदर ज्यादा मौजूद होगा, उनमें कामयाबी हासिल करने की उमंग और अज़म उसी कदर ज्यादा होगा। लिहाजा मस्बत अंदाज़े फिक्र और तर्ज अमल का वाहिद और अहम इजहार उमंग और तरंग की मौजूदगी है, और सेल्स और सेलिंग के अलावा जिंदगी के किसी मैदान में अजीम कामयाबी के हुसूल के लिए एक इम्तियाजी खुसूसियत है। अहदाफ और मकासद के तयन, हौसले और साबित कदमी के ज़मन में ये खुसूसियत इस कदर अहम है कि ये खुसूसियत तनहा इस अमर की जामिन है कि अपने रास्ते में पेश आने वाली हर रुकावट और मुश्किल को उबूर कर लेंगे। सेल्स के पेशे से मुंसलिक अफराद में बतौर खास एक शानदार खुसूसियत मौजूद होती है कि वो खुद को अपने पेशे के लिहाज से इंतहाई बासलाहियत और काबिल तरीन समझते हैं। उन्हें ये मालूम है इस पेशे से मुंसलिक इंतहाई बासलाहियत और काबिल तरीन 20% अफराद 80% नताइज हासिल करते हैं, और वो उन 20% अफराद में शामिल होने के लिए पुरअज़म होते हैं। उमंग और तरंग से मामूर अफराद खुद को हासिल होने वाले मौके के बारे में पुरुम्मीद होते हैं। उन्हें कतई तौर पर यकीन होता है कि वो अपनी मसनूआत और खिदमात की कसीर तादाद में सेल्स के जरिए अपने अहदाफ और मकासद हासिल कर सकते हैं, और वो ये सब कुछ करने के लिए पुरअज़म और हौसलामंद होते हैं। लेकिन इस मरहले पर सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि वो ये सब कुछ कैसे और किस तरह कर सकते हैं। अपनी मसनूआत और खिदमात को फरोख्त करने के ज़मन में शायद आप ये अहम तरीन कदम उठा सकते हैं कि आप खुद में इंतहाई बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी अंजाम देने का अज़म पैदा कर लें और अपने पेशे में इंतहाई बासलाहियत फर्द की हैसियत हासिल कर लें। आप ये पुख्ता इरादा और अज़म कर लें कि आप पहले तो इंतहाई बासलाहियत और काबिल तरीन 20% अफराद में शामिल हों, और फिर बाद में सेल्स और आमदन के लिहाज से 10% इंतहाई बासलाहियत और काबिल तरीन अफराद में अपनी जगह बना लें। जब मेरी उम्र 28 साल की थी तो मुझे एक ऐसा फिक्र अंगेज इदराक हासिल हुआ जिसने मेरी जिंदगी में इंकलाब बर्पा कर दिया। बरसा बरस की मेहनत और जद्दोजहद के बाद मुझे ये फिक्र अंगेज इदराक हुआ कि जो शख्स आज 10% इंतहाई बासलाहियत और काबिल तरीन अफराद में शामिल है, वो अपने पेशे के आगाज में महज 10% बासलाहियत और काबिल तरीन अफराद में शामिल था। हर शख्स जो इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है, किसी जमाने में उसकी कारकर्दगी बहुत ही कमजोर थी। हर शख्स जो इस वक्त अपने पेशे में आला मुकाम और मर्तबे का मालिक है, वो किसी जमाने में इस पेशे से कतई तौर पर मुत्तफिक था ही नहीं। हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी की पहली सफ में शामिल है, किसी जमाने में अकबी सफ में मौजूद होता था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आप अपनी जिंदगी की सफ़े अव्वल में शामिल कैसे हों, जहां आपके सामने जिंदगी की तमाम आसाइशें और आसानियां आपकी मुंतजिर हैं। इस सवाल का जवाब बहुत सादा और सहल है, और ये
دو اہم اقدامات پر مشتمل ہے کہ پہلے تو صف میں شامل ہو جائیے اور پھر ثابت قدمی سے اس صف پہ کھڑے رہیے۔ یہ امر انتہائی حیرت انگیز ہے کہ کئی ایسے لوگ جو اپنی زندگی کی صف اول میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں پر رشک یا حسد کرتے ہیں جو زندگی کی مسرتوں، آسائشوں اور آسانیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ خود کو زندگی کی صف اول میں کھڑا نہیں کر پاتے۔ انہیں اس امر کا قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ زندگی کھانے پینے کی ایک بے تکلف محفل کے مانند اپنی خدمت آپ کرنے کا نام ہے۔ کھانے پینے کی اس بے تکلف محفل کی صف اول میں جگہ بنانے کا محض ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس محفل میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے اپنے قدم جما کر ہمت اور حوصلے سے کھڑے رہیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے پیشے میں انتہائی بہترین اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور پھر مطلوبہ علم اور معلومات حاصل کرنے اور عملی طور پر اپنانے کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے پیشے میں انتہائی بہترین اور شاندار کامیابی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر اس فیصلے پر سختی سے قائم رہیے، آگے بڑھتے رہیے، ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے رہیے۔ ہر روز نئی معلومات، نیا علم اور جدید مہارتیں سیکھیے، پھر ہر ہفتے اور ہر ماہ مزید جدید معلومات، علم اور مہارتوں سے خود کو لیس کیجیے اور سیلز اور سیلنگ کے ہنر میں مزید اور مزید بہتری پیدا کرتے رہیے۔ اس موقع پر آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ زندگی میں کھانے پینے کی ان بے تکلف محفلوں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ اس دروازے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے قدم مضبوطی سے جما لیتے ہیں، اگر آپ جد و جہد کا آغاز کر دیتے ہیں اور شکست ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی اور چیز، کوئی اور شخص بھی آپ کو روک نہیں سکتا، حتیٰ کہ آپ اپنے پیشے کے اعتبار سے صف اول میں اپنی جگہ بنا لیں گے۔ اگر آپ انتہائی بہترین اور شاندار کارکردگی کے اظہار کا پختہ ارادہ اور عزم کر لیتے ہیں اور اپنے اس عزم اور پختہ ارادے سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر ایک دن انتہائی ماہر اور کثیر آمدن حاصل کرنے والے افراد میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ اپنی زندگی کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ابھی فیصلہ کیجئے۔ کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق آپ کی اس صلاحیت پر مشتمل ہے جس کے ذریعے آپ یہ واضح اور غیر مبہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیشے میں انتہائی بہترین اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور پھر اپنے عزم اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے فیصلے کو اس وقت تک عملی شکل دیجئے جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل میں یہ امنگ، امید اور دعا موجود ہے کہ ان کی زندگیاں بہترین ہوں، لیکن وہ اس زمن میں مارو یا مر جاؤ قسم کا فیصلہ نہیں کرتے جس کے باعث وہ عظیم کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ جس طرح آپ وہی کچھ بن جاتے ہیں جو آپ زیادہ وقت سوچتے ہیں، عین اسی طرح آپ کی شخصیت ویسے ہی ڈھل جاتی ہے جیسے آپ اکثر اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار مندرجہ ذیل الفاظ دہراتے رہیں تاکہ یہ الفاظ آپ کے دل و دماغ میں نقش ہو جائیں اور آپ کی زندگی ان الفاظ کی حقیقی تصویر بن جائے، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ میں سب سے زیادہ باصلاحیت اور قابل ہوں۔ عملی مشق نمبر 1، ان تمام امور کی فہرست بنا لیجئے جو آپ روزانہ سر انجام دیتے ہیں اور آپ کے پیشے یعنی سیلز کے لیے مفید ہیں۔ اپنے گاہک کو اپنی مصنوعات اور خدمات فروخت کرنے اور اسے مطمئن کرنے پر مبنی تمام تفصیلات شروع سے آخر تک تحریر کیجئے۔ نمبر 2، اس فہرست کا جائزہ لیجئے اور مہارت کے لحاظ سے خود کی 1 سے 10 تک نمبروں کے ذریعے اپنی درجہ بندی کیجئے۔ نمبر 3، پھر خود سے یہ سوال پوچھئے، وہ کون سی ایک مہارت ہے جو میں خود میں پیدا کر لیتا اور اسے ثابت قدمی اور باقاعدگی کے ساتھ
बरोए कार लाता तो नताइज पर मजीद गहरे असरात मुरत्तब होते। नंबर 4, ये एक ऐसा अहम सवाल है जिसके जरिए आप इंतहाई बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकते हैं। फिर अपने अफसर, अपने साथियों, अपने ग्राहकों से भी ये सवाल पूछिए, लेकिन उसका जवाब खुद ढूंढिए। फिर इस मुहारत के सीखने को अपना मकसद बना लीजिए, इसे तहरीर कर लीजिए, उसके हुसूल के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर कर लीजिए। फिर मंसूबाबंदी के लिए और उस मुहारत में कामिल होने तक इसकी मश्क जारी रखिए। तो नाजरीन, ये था हमारी किताब सेल्स सुपरस्टार बाय ब्रायन ट्रेसी का पहला चैप्टर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। तो जनाब, मेरी और आपकी मुलाकात होगी सेल्स सुपरस्टार बाय ब्रायन ट्रेसी के दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कीजिए कि जैसे आप नाकाबिले शिकस्त हैं। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।